Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tenangkan hati dan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudara-saudari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Oh
Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Bapak Ibu boleh buka handphonenya karena kita ada sesuatu hal, komputer kita ada sesuatu. Mari kita buka apabila Bapak Ibu ada di handphone, di warta. Udah oke. Tuhan adalah Raja. Mazmur 97 ayat 9 berbunyi demikian. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Oleh karena itu, kita patut agungkan dan muliakan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ku Agungkan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau layak kami puji dan kami agungkan. Engkau memberikan segalanya bagi kami ya Tuhan. Benar, tidak sia-sia kami percaya kepadamu ya Tuhan.
Tuhan adalah Bapa kami yang di surga. Benar ya Tuhan, Engkau yang layak kami puji, kami agungkan, dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan segalanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Ada kalanya kami menangis, ada kalanya kami tertawa. Tetapi Engkau selalu menjaga, menyertai kami, apapun keadaan kami ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami telah mempersiapkan diri kami ya Tuhan, untuk beribadah kepadamu, mempersiapkan hati dan diri kami ya Tuhan, biar memuji nama-Mu saja dimuliakan. Kami bangga ya Tuhan, punya Bapa seperti Engkau. Pimpin ibadah kami ya Bapa dari awal hingga akhirnya. Biarlah segala puji, hormat, kuasa hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Mulia. Amin. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus ayat pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20. Kita akan membaca bersama-sama. Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20. 1, 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnyalah Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti Dia. Saudara-saudari, silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Wahyu pasal 2 ayat 5 berbunyi demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mari kita ambil waktu untuk mengakui akan segala dosa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan waktu kami untuk mengakui akan segala dosa-dosa kami. Ada hal-hal yang tertentu kami jauh kepadamu ya Tuhan. Tetapi Engkau selalu mendekatkan diri-Mu ya Tuhan untuk memberikan kami kekuatan. Ayo, datang kembali kepadaku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel, menyertai kami apapun yang terjadi, dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan. Engkau selalu mengampuni akan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Salib adalah pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Dia lakukan segalanya untuk kita, bukan menebus dosa kita.
Salib adalah lambang Tuhan Yesus sayang dan cinta kepada kita. Mari kita nyanyikan, pernahkah kau dengar kisah salib? KPPK 160. Pernahkah dengar kisah salib, mati menggantimu, darahnya ngalir dari rusuknya untuk menebus dosa. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Yang pria, pernahkah lihat kepalanya bermahkota duri? Mereka tak tahu yang buatnya. Ampunilah ya Tuhan. Bersama-sama, Yesus menderita bagimu, yang mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Interlude. Ayat ketiga, saudari yang menyanyikan. Bersama-sama, Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagiku, ya sengsara bagimu. Kesaksian pujian oleh Dev dan Joy. Persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bersyukur untuk kesempatan hari ini aku dan Joy bisa melayani. Lagu yang akan kami persembahkan adalah Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kiranya lagu ini bisa menjadi penguatan bagi kita semua bahwa apapun pergumulan kita, masalah yang kita sedang hadapi sekarang, kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita dan Tuhan yang mampu menguatkan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pujian yang indah. Mari kita persiapkan hati diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini disampaikan oleh Ibu Penginjil Doli Esyang yang bertemakan penjala manusia dan diterjemahkan oleh Ibu Livi Sadikin. Kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, Shalom. 弟兄姐妹们，大家平安。 Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kita seminggu lalu. Hari ini kita boleh kembali lagi beribadah. 我们感谢我们的上帝已经带领我们一个星期的时间。今天早上我们能够在这里聚会， Biarlah hari ini kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menyembah kepada Tuhan. 但愿我们能够预备好我们的心来敬拜我们的上帝。 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 思想神的话之前，我们来同心祷告。 Kami akan bersama-sama belajar firman-Mu ya Tuhan. 主啊，我们要一同学习你的话， Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. 求圣灵帮助我们能够明白你的真理。 Bukan saja kami mengerti, tetapi kami mau melakukan dalam hidup 不 kami. 单单我们听明白了，但是我们愿意行出来。
pakai setiap kami Tuhan. 求你使用我们每一个人， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu penjala manusia. 弟兄姐妹们，今天早上我们要思想一个主题，就是得人如得鱼。 Kita akan membaca, saya akan membaca sekali dengan TB2 ya, dari Alkitab ini ya. Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, dia melihat Simon dan Andreas saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka pencala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dia melihat Yakobus, anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu pergi mengikuti dia. 马可福音1章16到20节，耶稣顺着加利利海边走，看见西门和西门的兄弟安德烈在海里撒网，他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要教你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网，跟从了他。耶稣向往前走，又见西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰在船上捕网，耶稣随即招呼他们，他们就把父亲西庇太和雇工人留在船上，跟从耶稣去了。 Bapak Ibu Saudara yang kekasih, penjala manusia, 弟兄姐妹们，得人如得鱼。 kalau kita bilang mau menjadi penjala manusia, lalu siapa yang akan kita jala? 若我们说要得人如得鱼，到底我们要得到谁呢？ Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu punya perusahaan 若是你们当中有公司的， dan mau mencari karyawan, 要聘请这员的话， jadi kira-kira seperti orang apakah yang akan kita pilih? 那么你们大概要选哪一种人呢？ Pada umumnya orang kan pasti pilih orang yang berpendidikan tinggi, orang yang pintar. 普通来说，我们就要看他的学历，他是否聪明。 Kita akan memilih dia memiliki kapasitas dan kemampuan 我们 untuk 要 bekerja di bidangnya. 我们要看他是否在我们工作那方面，他有这个能力。 Ya itu tidak salah. 当然这样做没有错， Tetapi kita melihat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, 但是当我们读今天早上的经文， justru pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, 当耶稣呼召他最起初的门徒， justru kita melihat dia memanggil orang-orang yang tidak berlatar belakang pendidikan yang tinggi. 但是我们看耶稣找的人，也没有说有受高教育的人， Dia bukan orang yang pintar, orang yang terkenal, orang yang hebat. 也不是说很聪明的人、很有名望的人，或有很有本事的人。 Bukan memilih pemimpin agama atau tokoh-tokoh masyarakat yang terkenal. 或者呢，选择宗教领袖或者社会上有名望的人， Tetapi justru Yesus memanggil seorang yang sederhana, yaitu nelayan atau penjala ikan. 但是我们看耶稣找那些平凡的人，打鱼的啦，或者渔夫， Mereka tidak punya ekonomi yang tinggi, 他们的经济也不是很好， hanya nelayan saja. 只是打鱼的人。 Tuhan bisa pakai siapa saja, 其实上帝能够用每一个人， bukan hanya orang pintar, orang kaya, orang hebat. 不是只有找那些有高教育、有钱的本事的人， Atau melihat bentuk fisiknya baru Tuhan mau pakai. 或者你看上帝看他的外表，他才要叫他。 Tapi ingat Bapak Ibu, siapa saja kondisi kita apapun, Tuhan
bisa memakai kita. 但是你们要记得，上帝能够用每一种人，不管我们的背景是怎么样 Di 的。 dalam ayat 7 Yesus mengatakan, mari, Yesus berkata, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. 17节，耶稣对他们说：“来，跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。 Panggil, itu adalah satu ajakan, undangan, mari. ”招或者教就是邀请的意思。 Kujadikan kamu penjala manusia. 我要叫你们成为得人如得鱼的人。 Kujadikan berarti akan mengubah mereka, akan membentuk mereka, akan dibina. 叫你们就是要改变他们，要培训他们。 Kita melihat seorang penjala ikan sekarang dipanggil untuk menjadi penjala manusia. 你们想一想，打鱼的人忽然间被耶稣招来，成为得人如得鱼的人， Jadi berarti sama saja Tuhan Yesus akan memberikan pekerjaan yang baru kepada mereka. 就是等于说耶稣要给他们新的工作。 Kan dulu penjala ikan, sekarang harus menjadi penjala manusia demi kerajaan Allah. 打鱼的现在要为天国的人得人。 Jadi saudara-saudara, kalau seseorang yang sudah nyaman ya dengan pekerjaan yang dulu atau pekerjaan profesinya yang sedang berjalan dengan baik, 弟兄姐妹们，如果我们想一想，一个人已经做惯了他的工作，他已经专业了， sulit untuk diminta berhenti ganti profesi atau ganti pekerjaan. 当然你叫他立刻停止的话，很不容易改变。 Karena untuk memulai pekerjaan yang baru itu tidak gampang. 因为要开始新的工作很不容易的， Kan belum jelas dan tidak tahu masa depan jaminannya apa, nggak jelas. 因为他们也不知道怎么做，将来有什么保障吗？ Saudara, ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. 有一个爸爸呢，有2个孩子， Bekerja di satu perusahaan yang besar. 在一个大公司里做工， Mempunyai posisi yang tinggi dengan gaji yang sangat besar. 有好的地位，工资也很高。 Satu hari dia berbicara dengan rekan kerja di kantor. 有一次呢，他跟他的同事讲 Saya akan berhenti dari pekerjaan saya.：“ 我要停止做我的工。 Rekan-rekannya kaget. ”哇，他同事吓倒了。 Kenapa kamu harus tinggalkan pekerjaan yang sudah mapan, punya masa depan, punya posisi yang tinggi, punya gaji yang tinggi? 他们不了解，就问他为什么你要离开这么好的工作，又有好的工资的工作呢？ Dia mengatakan, saya mendengar panggilan Tuhan, saya mau masuk kuliah di STT Teologi. 后来呢，他就说：“我听到了上帝的呼召，我要离开，我要在神学院里学习。” Teman-temannya bilang, pikirkan baik-baik, kamu sudah mapan, kamu punya penghasilan besar, pikirkanlah baik-baik. 后来同事就劝他：“哎呀，你好好的想吧，你现在工作这么好，很有安逸的生活，你好好去想。” Kemudian ada yang menyampaikan kepada bosnya. 后来有人就告诉老板， Bosnya juga ingatkan dia, kamu tidak salah mengambil keputusan. 那么老板也提醒他：“你有没有搞错啊？你做这个决定。” Kamu kalau masuk sekolah teologi ya, belum tahu masa depannya. Kamu terjamin enggak? Pikirkan baik-baik. 你说你好好想，你进了神学院，那么以后前途怎么样？有什么保障吗？ Yang mengatakan saya akan tetap meresponi panggilan Tuhan. 但是他仍然坚持说：“我要回应上帝的呼召。” Kita melihat murid-murid Tuhan Yesus bagaimana meresponi panggilan Tuhan. 我们看耶稣的门徒，他怎么样回应上帝的呼召 Di 呢？ ayat 18 mengatakan mereka segera meninggalkan jalan mereka dan mengikut Yesus. 那么18节就告诉我们，他们立刻舍下他们的王，跟从了耶稣。 Jadi berarti pada waktu Tuhan Yesus memanggil bukan karena murid-muridnya lagi santai, lagi mau seco. Jadi dia mau meresponi panggilan Tuhan. 其实耶稣呼召他们的时候，这些门徒不是没有事做的人哦。 Jadi Bapak Ibu sekalian, tetapi mereka di kadang Alkitab mengatakan 16 dan 19, mereka sedang bekerja, mereka menebarkan jala, mereka lagi membereskan jala mereka.
其实16、19节就告诉我们了，其实他们正在撒网，他们正在捕他们的渔网。 Jadi di sini kita perhatikan ada kata segera. 这里有一个字说立刻， Ini menunjukkan segera berarti mereka langsung meresponi panggilan Tuhan. 这里的立刻就是说，当耶稣呼召他们，他们就马上去。 Mereka tidak bilang Tuhan Yesus, tunggu dulu saya pikir-pikir dulu ya. Saya penjala ikan udah dapat banyak duit. Sekarang kalau saya ikut Yesus saya dapat apa? Untung ruginya apa? 啊，他们有告诉耶稣说：“哎呀，耶稣，等一下哦，我要先想一想哦。现在我打鱼，我有钱，要跟从你，有什么得瑟的事情吗？有好的事情发生吗？ Bagaimana dengan masa depan saya, keluarga saya? 我的前途，我的家人又怎么样呢？ Terjamin enggak? 有保障吗？” Tetapi di dalam ayat 20 mengatakan mereka segera meninggalkan, bahkan dikatakan meninggalkan ayahnya di dalam perahu bersama upahannya, ayat 20 ya, lalu mengikut dia. 但是20节告诉我们，他们就把父亲和他的姑姑们留在船上，跟从了耶 Bapak 稣 Ibu。sekalian, kalau kita dipanggil untuk melayani atau untuk menjadi penjala manusia, apa respon kita? 弟兄姐妹们，若上帝来到你跟前，呼召你跟从他，你的回应是怎么样的呢？ Apa respon kita? 你怎么样回应他？ Saudara, kalau kita dengar ada satu lagu di sekolah minggu, memang bicara sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu murid sekolah minggu. Karena kita di sini nggak ada sekolah minggu ya. Jadi mau untuk umum, 主 ya, 日学的歌， ya. Tuhan memanggil namamu jemaat GPMBRI. 上帝呼召你献道堂的信徒啊！ Tuhan memanggil namamu Sang Ibu jemaat Tani. GPMBRI. 献道堂信徒， Jemaat GPMBRI, apa jawabmu? 献道堂信徒，你怎么样回应呢？ Tuhan memanggil namamu jemaat GPMBRI. 上帝正在呼召你献道堂的信徒啊！ Hari ini Tuhan memanggil setiap kita jemaat GPMBRI. Apa jawabmu? 今天早上，上帝呼召每一个献道堂信徒，你怎么样回应他？ Ketika Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Dia, berarti kita harus mengenal Dia secara pribadi. 当然，当神呼召你跟从他，我们必须个人能够清楚认识我们的主。 Berarti ada proses yang akan kita jalani, akan kita ikuti. Ada proses kita dibina, kita dibentuk. 当然，我们必须经过一个过程，我们来怎么样被塑造、被培训。 Kita harus mengikuti teladannya, 我们要效法他的榜 ikuti 样， perintahnya. 要遵从他的命令。 Kita harus belajar seperti Yesus dan melakukan bukan apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, tetapi melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. 我们必须效法主耶稣，我不是照着我们的意思做，乃是照着的上帝的旨意而做。 Oke, sekarang saya mau kasih lihat di dalam bahasa Mandarin ada 3 perkataan atau istilah. 我们中文有3个名词。 Yang pertama, ya kita lihat yang pertama, 中文是说教徒， orang beragama. ya 教徒，第一个呀，教徒，教徒 apa itu 教徒？ Jadi gue pakai Indonesia ya. Jadi Apa itu orang orang yang percaya? beragama itu artinya apa? Orang jadi 教徒 ya, orang yang beragama adalah orang yang dia mengatakan agama saya Kristen 有人说啊，我的宗教是基督教。 karena papa mama saya, kakek nenek saya itu Kristen. Jadi saya itu jadi Kristen karena tradisi atau karena turun temurun. 因为我的公公、爷爷、爸爸妈妈都是基督徒，所以我也传统下来也是基督徒了。 Orang yang demikian adalah orang Kristen KTP atau Kristen tanpa pertobatan. Ingat ya KTP kita ya, KTP Kristen tanpa pertobatan. 所以呢，我们这种的基督徒呢，
就是一个没有悔改的基督徒。 Apakah kita adalah orang yang golongan satu itu? 我们是属于第一种人吗？ 教徒, orang percaya. 只是教徒而已。 Yang kedua, 第二种人， justru 信徒. orang percaya. Jadi kalau jadi orang percaya atau jadi sintu itu adalah orang yang ya datang ibadah, ya tetap ibadah. 成为信徒的人呢，他们会来聚会， Tapi mereka tidak melayani apa-apa, mereka tidak melakukan apa-apa. 但是他们不愿意为主做一点事情， Mereka juga tidak belajar firman Tuhan. 他们也不学习上帝的话， Mereka juga tidak bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan. 他们也不要在认识上帝的事上进步。 Kalau diajak pelayanan, 若是他们叫他来从侍奉， janganlah saya. 他会说：“哎呀，不要叫我， 我做平信徒就够了. saya menjadi jemaat awam saja." Banyak kan? Karena kita tidak berani bayar harga. 我做平信徒就够了. Karena kita tidak mau bayar harga, 我们只要不要付出，不要有一点的出代价。 Kalau semua orang mengatakan 做平信徒够了, berarti 教会就没有人侍奉了咯.如果, aduh, jadi kalau kita hanya mau jadi jemaat awam, ya pupi 做什么了咯? Nggak usah lakukan apa-apa. Nggak ada orang yang melayani. Karena semua mau jadi, ya udahlah 平信徒啦. 因为大家不愿意侍奉，大家只是要做jemaat awam. Iya, semua cuma mau jadi 平信徒. Bagaimana? Kita tidak boleh titik pertama merasa puas. Kita juga boleh tidak merasa puas pada titik yang kedua. Yang penting percaya, nggak usah lakukan apa-apa, nggak bertumbuh. Ya, 我们 udahlah. 不能够停止在第一点或者第二点，只要我们信了，我们觉得我们不必做什么了。 Kita penting yang ketiga. 我们需要成为第三种人， Menjadi apa? 要做门徒. menjadi murid。 Ya kalau murid harus belajar kan? 成为门徒，学生一定要学。 Ya kalau sekolah murid belajar nggak? 在学校，你看学生必须学习吗？ Belajar. Jadi kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita perlu belajar. 要成为耶稣基督的门徒，我们必须学习。 Kita terus tidak pernah berhenti, kita terus diproses untuk mengenal Yesus secara pribadi dengan benar. 我们不断的被塑造，使我们能够真正清楚认识我们的主。 Kita adalah orang yang diselamatkan, 我们已经是得救的人， melakukan kehendak Allah dan mewartakan tentang kerajaan Allah. 我们要照着神的旨意来把他的福音传 Kita 开。 lihat ya tiap minggu dimurikan, kita menjadi murid, menjadi apa? Menjangkau jiwa. 我们看，我们做主门徒的，做主门徒归向主， Nah, menjangkau jiwa. 就是要得人。 Sekarang Bapak Ibu termasuk yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? 现在人问你们，你们是属于哪一种人？第一、第二或者第三？ Hanya orang beragama? 只是一个教徒吗？ Atau hanya orang percaya biasa aja tanpa melakukan apa-apa? 或者平信徒什么都不要做？ Atau kita sudah berada pada tahap murid? 或者我们已经进入到门徒的阶段了？ Masing-masing tes diri kerohanian sendiri. 你们自己考验一下你们属灵的生命， Apa yang dimaksud dengan penjala manusia? 到底得人如得己是什么意思 Ini 呢？ sebenarnya arti yang gampang sekali, membawa mereka yang belum percaya Tuhan, bawa mereka datang kepada Tuhan. 很容易的，就是把还没有认识主耶稣的人，把他带到认识，一直到认识主。 Menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat yang menuju kebinasaan. 就是要得到那些走在迷失中的人，走向灭亡的人。 Kita mau membawa mereka datang kepada Yesus. 我们要把他们带到耶稣那里。 Pertanyaannya, 现在问题， siapa? Oke, siapa yang akan kita jalan?
我们要得到谁？ Pernahkah kita pikirkan siapa yang akan saya jala? 现在我们想，是否曾经想过，我们要带谁来？ Pernah kepikirkan siapa Yung yang mau yung saya siang. jala? Siapa yang mau saya bawa datang kepada Tuhan? 你们有没有想过，你要到底要把谁带到神那里呢？ Di sekitar kita itu banyak orang yang bisa kita jangkau mereka. 我们看我们四周围的人，很多的人，我们都能够把他带来。 Apalagi orang yang terdekat dengan kita, anggota keluarga kita. 最亲近的人就是我们的家人。 Apakah kita membiarkan mereka binasa? 我们是否任凭他们灭亡吗？ Selain anggota keluarga, orang yang di kantor kerja, teman-teman kampus dan lain-lain sebagainya, banyak jiwa yang bisa kita jangkau. 我们不单单在家里的人，我们也要看我们公司的同事或者我们的同学。 Yang lebih heran lagi, kalau orang tua percaya Tuhan atau sebaliknya anak percaya Tuhan, kalau ditanya, kenapa tidak ajak anaknya ke gereja? 更糟糕的啊，当他的父母已经认识主了，后来有人问他，为什么不把孩子介绍给耶稣，带到耶稣面前呢？ Kalau urusan agama, itu urusan pribadi. Nanti mereka yang nentukan, pilih sendiri. 哇，他就这样说，哇，讲到宗教啊，信仰是他们个人的事，他们自己以后选择。 Kalau Bapak Ibu juga mempunyai pikiran demikian, saya berani mengatakan bahwa kita sendiri belum jelas itu keselamatan. 若是你成为父母的会这样说的话，那么我肯定你们才没有真的得救。 Kalau kita tahu betapa berharganya keselamatan, kita ini punya beban, kita mau membawa mereka datang kepada Tuhan, menjala mereka. 若我们真的知道救恩是多么的重要，我们一定尽我们的能力，也把他们带到神那里。 Karena ketika kita mau membawa seseorang, kita tidak sendiri tapi Tuhan bersama-sama dengan kita. 因为我们也要记得，当我们要带领一个人，我们不是单单一个人做，上帝会与我们同在。 Tuhan pasti utus kita. Tuhan pasti pakai kita orang-orang yang sudah ditebus menjadi murid Yesus. 当然，上帝一定会用已经他赎得救的人来成为他的门徒。 Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， menjadi penjala manusia 成为 adalah panggilan yang mulia. 得人如得以这个侍奉是一个非常荣耀的一个事工。 Ya, panggilan menjadi penjala manusia bukanlah panggilan yang terhina, tetapi panggilan yang termulia. 灵人贵族这个侍奉不是卑贱的事，乃是一个非常荣耀的一个事工。 Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， apakah kita membiarkan begitu banyak orang tiap hari menuju kebinasaan? 我们是否能够眼睛看着，任凭每一天都有人走向灭亡的道路呢？ Mereka sedang menjerit, mereka tidak tahu arah hidup mereka. 他们正在呼喊，他们不知道他们生命的方向。 Siapakah yang akan memberitahukan mereka? 你谁要把福音传给他们呢？ Kalau bukan kita adalah murid yang sudah ditebus, yang sudah belajar firman Tuhan, dan kita mau membawa mereka datang kepada Tuhan. 若不是我们自称为上帝的门徒、学习神话语的人去做， Menjadi penjala manusia perlu ada 3 hal yang harus kita miliki. 灵人贵族，我们必须拥有3件的事， Ya, paling sedikit 3 hal ini yang harus kita miliki. 至少这3件事都有在你们身 Yang 上。 pertama 第一， yaitu ketaatan. 顺服。 Panggilan Tuhan itu harus diresponi dengan taat kepada Tuhan. 上帝的呼召，我们必须以顺服上帝的心来回应。 Kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau lakukan pekerjaan Tuhan,
Bukan seenaknya kita mau atau tidak, tetapi kita mau taat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. 当我们要做上帝的事工，不是要照做我们的意思而做，但是我们要知道顺服上帝的旨意。 Kita jangan menjadi orang yang keras kepala tanpa peka pada panggilan Tuhan dan tidak meresponi panggilan Tuhan. 我们不要成为一个刚硬的人，对神的呼召没有那种敏感的心。 Taat, ini aku Tuhan, utus aku. 你要顺服，在神面前说：“主啊，我在这里，请差遣我。” Karena bukan saja murid-murid Tuhan Yesus yang diutus, yang dipanggil untuk menjadi penjala manusia. 因为我们看，不是单单耶稣的门徒被差派去传福音， Bukan juga hanya pendeta, guru Injil, majelis, penatua, pengurus atau aktivis. 也不是单单只照牧师传道，只是长老和这位。 Namun adalah setiap kita yang sudah tahu tahap kita adalah murid, maka kita harus menjadi penjala manusia. 乃是我们每一个已经相信上帝的人，成为他门徒的人，都有这个责任传福 Ingat 音。 Bapak Ibu, panggilan Tuhan adalah panggilan, saya tegaskan, panggilan mulia. 你们要记得清楚知道，上帝呼召你，乃是一个荣耀的事。 Yang pertama itu, kalau kita mau jemaat kita harus taat. 要得人信主，我们第一要顺服； Yang kedua, 第二， kita harus berkomitmen. 我们要有委身。 Karena kalau kita tidak komitmen, kalau saya merasa senang, saya mau, saya injili. Kalau saya lagi nggak senang, ya biarin aja mereka. 如果你没有委身的话，你喜欢你就做，你不喜欢你就不做。 Saya nggak injili, juga ada orang lain yang bisa injili. 你说主啊，我没有传福音，有别人传啊。 Bapak Ibu, kita tidak boleh mempunyai pikiran demikian. Gue kan udah cerita, nanti juga orang lain kan temannya juga orang Kristen, nanti juga bisa cerita ke dia. 千万你们不可以有这样的想法，你不要以为他也有基督徒的朋友，让那个人去讲。 Komitmen sangat penting. 委身很重要。 Kita lihat aja kalau muda-mudi yang pacaran jarak jauh, beda kota atau beda negeri, 我们看谈恋爱的人啊，虽然他住得远也好，在外地住也好， kalau tidak komitmen, nanti udah pergi lihat yang lain bisa berubah. 如果是你不委身的话，不真心的话，那个爱人这么远，看到新的你会改变， Karena tidak komitmen, maunya ikuti keinginan sendiri. 因为没有委身，要照自己的意思做。 Tetapi kita harus berkomitmen kepada Yesus bahwa saya mau menjadi penjala manusia. 但是我们要向神委身，告诉他我要领人归主， Mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 我们要实行上帝要我们做的。 Jadi selain harus ada ketaatan, harus ada komitmen. Yang ketiga, 除了顺 Tidak 服 kalah penting， 要委身，也是有第三， yaitu mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat. 就是要去爱这些迷失的灵魂 Kalau 或者 kita 人。 mengasihi mereka, maka kita ada beban berusaha bagaimana ya membawa mereka supaya mereka jangan binasa. 当我们爱一个人的时候，我们就有这个重担，要救他们，使他们不要灭亡。 Apakah kita tega melihat keluarga kita, sanak famili kita yang belum di dalam Kristus? 你忍心吗？有看到你的亲人还没有认识主的， Mari kita doakan mereka. Hari ini kita pikirkanlah siapa yang akan kita bawa kepada Tuhan. 我们要为他们祷告。我们今天去想，你到底要领哪一个亲人归主？ Kita sudah menerima kasih Tuhan. 我们领受了上帝的爱 Apakah，kita juga mau mengasihi mereka yang sedang menuju kebinasaan? 我们是否也要去爱那些人，他们走向灭亡的人？ Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹 kita 们， semua manusia sebenarnya binasa. 我们每一个人本来是灭亡的， Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang besar,
Dia mau tinggalkan semua, lepaskan. Dia datang mencari dan menyelamatkan 但是 kita. 因为上帝莫大的爱离开了天堂，愿意来到这里找我们， Karena kasihnya kepada kita. 因为他的爱。 Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, apakah kita tidak mengasihi mereka yang sedang menuju kebinasaan? 若上帝已经爱我们了，我们难道不能够爱我们的亲人吗？ Saudara, 3 hal ini harus kita miliki. 我们必须有这3件事： Taat, responi panggilan Tuhan. Jangan diam-diam. 你要顺服上帝的呼召， Harus peka terhadap panggilan Tuhan. 你要对神的呼召敏感。 Bukankah Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah seluruh bangsamu itu. Bukan pergilah, jadikanlah seluruh bangsa jadi anggota gereja. Bukan, 上帝不 jadi 是 murid. 说你去把使万民万国成为信徒 Iya, 但是要成为门徒，啊，要成为门徒，要成为门徒， ya, 不是叫 不 你 是 们做 只有相信而已，但成为门徒。 Saudara-saudara, ada seorang yang saya kenal bulan lalu, dia cerita kepada saya demikian. 有一个朋友呢，上个月告诉我， Dia mengatakan, mertua saya sakit berat, 他说我的家公还是家娘， 他的岳父 他的岳父病重， kepalanya ada air. Jadi dia itu kalau jalan, dia tidak tahu sebenarnya dia arah ke sana, tapi itu bisa arahnya ke tempat lain. 因为他的脑很多水，所以他要走向右，但是却向左走。 Sebenarnya dia mengatakan anak-anaknya semua udah jadi orang Kristen. 他说他的孩子们都信主了， Tetapi mereka juga belum pernah kasih tahu papa mamanya tentang keselamatan. 但是他们从来不把福音讲给他父母听。 Lalu mantunya yang laki ini, 那么他的一个女婿， sebenarnya dia bilang ini udah tua, udah 70-an gini. Kasiannya gimana ya, dia belum percaya Tuhan. 那个女婿说：“哎呀，他们这么老了，但是又还没有信主。 Juga punya pikiran, kan anaknya sudah Kristen, ya bisalah nanti anaknya yang Injili lah. ”但是他女婿说：“他的孩子也信主了吗？可能他的孩子会把福音传给他们。 Saya sebenarnya kasih tahu dia bukan cuma anak yang kamu juga orang Kristen, sebagai mantu kamu juga harus cerita. 但是我告诉他，你不要只有等他孩子传福音给他，但是你自己也是信主的人，为什么你不告诉他呢？” Dia ngomong begitu, saya sudah tahu maksudnya. Lalu saya mengatakan, bolehkah saya Injili mertuamu? 那么我就知道了他怎么想，我就问他：“我可以把福音传给你的岳父吗？” Dia boleh. Langsung dari kamar panggil mertuanya keluar. 哦，他说可以，就把岳父从房间带出来。 Saya Injili, saya cerita karena saya juga pernah masalah kepala. Saya jelasin, saya cerita, saya masuk firman Tuhan. 后来呢，我也是讲我的头部也曾经有这个毛病，所以我慢慢呢就把福音传给他。 Memang secara manusia lihat, itu di lantai 2 dia itu altarnya itu penuh sekali dengan berhala. Nanti kalau ada cecap gola, apalah, pasti sembahyang. Memang secara manusia lihat, waduh ini sulit dia bahwa dia percaya Tuhan, sembahyangnya begitu kuat. 如果你看的话，他的第2楼啊都是摆了很多这个拜的偶像，初一、4、5他都要拜这些偶像。哇啦，我们想这种人啊很难信主了。 Saya dalam hati terus berdoa, Tuhan lembutkan hatinya supaya waktu Injil diberitakan dia siap mau menerima. 所以我一直求上帝使他的心温柔。当我把福音传给他，他能够听着进去。 Waktu selesai saya Injili, 那么讲福音以后呢， memang pertama kali dia mungkin lagi mikir masih ada berhala itu, dia bilang oke, nanti saya pikir dulu ya. 因为他还有这个偶像，他说我再去想一想。 Kemudian belum berikut saya datang lagi, 后来不久我又再来， saya Injilin dia lagi. 我又把福音传给他 Tapi。bersyukur kepada Tuhan pada kedua kali 感谢主，第 akhirnya dia 2次来， mengatakan saya
mau terima Yesus. 他说我要接受耶稣。 Saya menjelaskan kepada dia, kenapa kamu percaya Yesus? Bukan karena saya sudah sakit, bukan karena saya pengen sembuh, tapi menyadari diri orang berdosa, tidak berdaya, butuh juru selamat. 我很简单的跟他解释，你相信主，你要好好想，不是说你信主以后你的生病就会好，但是呢，因为我们是罪人，我们必须有这个救恩。 Saya cerita-cerita, kemudian saya datang lagi, saudara, saya tanya, kamu ada ke gereja? Karena anaknya kan gereja, orang GKI. Jadi saya tanya, kamu sudah bersama anakmu ke gereja? 后来呢，我又再来去探访他，我又再问他，哎，你有没有跟你的孩子去教堂啊？ Dia mengatakan, ada. Saya waktu Minggu saya ke gereja. 哎，他说有啊，礼拜天我有去教堂。 Wah, puji Tuhan. 我感谢 Kamu 神。 belajar ya di rumah, kamu baca firman. 我说你在家里好好的读经， Tidak jelas boleh tanya anakmu. 你不明白的话，你问你的孩子。 Saya akan datang lagi, kalau nggak ngerti boleh tanya. 我会再来，你不明白的话也可以问我。 Kamu ada berdoa? 你有祷告吗？ Ada. 有。 Kamu berdoa kepada siapa? 你向谁祷告？ Kan biasanya kamu percaya iya. Tapi doa kepada siapa? Omitofu ya. 有些人说嘴里信，但是祷告呢还是要阿弥陀佛的。 Tetapi ini dia berapa? Saya berdoa kepada Yesus. Wah, ini udah benar ya. 哇！但是他很肯定说，我是向主耶稣祷告。 Saya bangun pagi, saya berdoa kepada Yesus. 我早上起来我就向主耶稣祷告。 Kamu ada kesehatan, kamu bisa berdoa, ada nggak? Ada. 有为你的健康祷告吗？他说有。 Lalu dia bilang, waktu saya mau tidur, saya juga berdoa. 他说我还没有睡觉之前我也祷告。 Saya ini tes dia, saya bilang, malam kamu berdoa apa waktu mau tidur? 啊，我就要试验他。我说，哎，你晚上还没有睡觉之前，你为什么是祷告？ Dia bilang, saya minta Tuhan jaga saya, besok bangun saya sehat. Ayo sederhana lah, puji Tuhan. 很简单的，我说我只求主保护我，晚上睡得好，明天能够有更健康的起来。 Tapi ini tidak tahap sampai sini. Dia sudah menjadi orang percaya, tapi belum sampai tahap murid. 但是我们不能够在这里停止，他只是已经成为信徒，还没有成为门徒。 Karena itu menjadi murid terus diproses, dibentuk, dibina. 因为要成为一个门徒，必须经过这个被塑造的过程。 Supaya dia boleh semakin mengenal Tuhan dan teguh di dalam menjalani hidup ini. 使他能够更认识主，能够在生活上信心更坚固。 Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan memakai setiap kita. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Pikirkan siapa yang mau kita bawa, siapa yang mau kita jalan. 但愿上帝今天的话提醒我们，从今天开始，你要想，你要把福音传给哪一个人， Doakan mereka. 为他们祷告， Jangan membiarkan mereka binasa. 不要任凭他们灭亡。 Kita mau meresponi panggilan Tuhan dengan taat kepada Tuhan. 我们要以顺服的心来回应上帝的呼 Dan 召。 hari ini mari kita komitmen, sama-sama komitmen di hadapan Tuhan. 我们今天大家在上帝面前委身， Komitmen di hadapan Tuhan. 在上帝面前委身， Saya 决志 mau menjadi penjala manusia. 成为传得人的人。 Saya mau mengasihi mereka yang belum di dalam Tuhan. 我要去爱那些还没有在主里面的人。 Karena saya orang yang harus binasa. Yesus mengasihi saya, datang menyelamatkan saya. 我本来也是一个灭亡的人，但耶稣因为爱我们，来到这里救了我。 Setiap orang perlu Yesus. 每一个人需要耶稣。 Mari Bapak Ibu sekalian ngomong ke orang sampingmu kiri kanan. Aku mau, ini komitmen. Aku mau menjadi penjala manusia. Ayo, 你们跟旁边的人 Ngomong. 说：“我愿意成为传福音的人。 ada yang belum ngomong ini. Ayo ngomong. 哎呦哎呦 Aku mau menjadi penjala manusia. ，OK OK， Jangan cuma dengar saya. You tidak saya mau komitmen. jadi penjala manusia。OK， Oke, kita semua komitmen. Jangan takut komitmen. 你们做了决定了吗？ Udah belum? Yang belum saya kasih waktu. Katakan kepada orang kiri kanan. Aku mau menjadi penjala 还 manusia. 没有的，给你机会，快 Mungkin 点 mantu 讲。 ngomong ke mertua, mertua ngomong ke mantu.
Istri ngomong ke suami, suami ngomong ke istri. Istri ngomong ke suami. Ya. 太太告诉丈夫，太太告诉丈夫，丈夫告诉太太。 hari ini setiap kita berkomitmen 今天我们大家节制， bahwa mereka yang belum kenal Tuhan datang kepada Yesus. 带领那些还没有相信主的人到上帝那里， Setiap orang butuh Yesus. 因为每一个人都需要耶稣。 Kita dengar satu pujian. 我们来听一首歌。 Ada gambarnya juga itu. Tidak ada suara. Tiap orang perlu Yesus. Setiap orang perlu Yesus. 人们走过我身旁， Banyak orang melewati saya. 他们眼中流露出 Dia matanya menyatakan 心中空虚， mereka begitu sedih dan hampa 走向未知路， menuju jalan yang mereka tidak tahu. 人生路程 Dalam dunia ini banyak 极 kesulitan. 艰难，整日 Setiap hari kita 心 takut. 恐惧，欢笑 Dengan senyum 掩 kita 饰 menutupi 心 air mata. 哭泣，耶稣 Tapi Yesus bisa 能医 menyembuhkan 治。 kita. 人们 Setiap orang perlu Yesus. 人们需要主，当美梦 Kita 破 pecah. 灭之时，他为 Dia 人 bukakan 开 jalan. 路。人们需 Setiap orang perlu 要 Yesus. 主，人们需要主。 Kapan kita baru tahu? 才知 Setiap orang perlu Yesus. 要主，人们走过我身旁，他们眼中流露出心中空虚愁烦，走向未知路。 人生路程极艰难，整日心恐惧，欢笑掩饰心哭泣，耶稣能医治。人们需要主。 人们需要主，当美梦破灭之时，他为人开路。人们需要主，人们需要主。 何时我们才知，人们需要主，人们需要主，人们需要主。当美梦破灭之时。 他为人开路，
这就是每一个人的呼召，因为每一个人需要耶稣。 Mari kita berdoa. 我们来同心祷告。 Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau terlebih dahulu menyelamatkan kami manusia yang seharusnya binasa. 主啊，我们要感谢主，因为你已经献了救了我们走向灭亡的人。 Biarlah kasih itu boleh kami salurkan kepada orang lain dan membawa mereka supaya mereka tidak binasa. 但愿我们能够用你这个爱来去帮助还没有相信上帝的人。 Tolong kami ya Tuhan bukan saja mendengar, tetapi kami mau lakukan dalam hidup kami. 主啊，但愿我们不要单单只听，但是我们要实行你的话。 Biarlah setiap kami meresponi panggilan Tuhan dan mau taat, berkomitmen mengasihi mereka, bawa mereka datang kepada Tuhan. 但愿呢，我们能够以顺服的心，以委身，以爱迷失的灵魂来回应上帝对我们的呼召， Sehingga banyak jiwa diselamatkan. 使到很多的人得救。 Tuhan tolong kami, 主啊，帮助我们， pakailah kami 使用我们， menjadi berkat bagi banyak orang lain. 成为众人的祝福。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati kita. 上帝祝福大家。 Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan meresponi lagu dengan menyanyikan lagu dimuridkan untuk menjangkau jiwa. Kita nyanyikan lagu pertama, ayat pertama ini dalam bahasa Indonesia, interlude, kemudian dalam bahasa Mandarin. Setelah itu kita ulang sekali lagi. Bahasa Indonesia bersama-sama. Kami anggota keluarga Allah, hidup rukun saling mengasihi, berpegang pada firman Tuhan dan hidup benar. Jadi murid Kristus yang setia, agar hidup kami jadi terang, bercahaya di tengah dunia, dimuridkan untuk menjangkau jiwa. Interlude, saudara-saudari kita bangkit berdiri. Bahasa Mandarin. Bersama-sama bercahaya di tengah dunia, dimuridkan hidupnya jangkau jiwa. Kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli dahulu. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami. Kiranya Engkau memberikan kasih setiamu kepada kami. Kiranya Engkau membuka mata hati kami, melihat yang terdekat juga melihat yang terjauh. Dan biarlah kami tidak hidup sembrono, kami tidak hidup tidak berarti, tetapi untuk menyampaikan kasih setiamu kepada orang-orang yang sangat memerlukannya, baik yang ada di lingkungan kami maupun yang ada di luar. Tuhan, kami mohon urapan dan penyertaan-Mu, sehingga kami betul-betul menyampaikan apa yang Engkau mau kami sampaikan, agar semua orang menikmati kasih setia Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat dengan berbagai macam pergumulan dan tantangan. Namun kami percaya dan yakin Engkau Allah yang menuntun, memimpin dan menyertai, tidak akan membiarkan, tidak akan melupakan orang yang percaya kepadamu. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam keluarga, dalam pelayanan, kiranya Tuhan menyertai dan memimpin. Pada saat ini kami juga ingin menyerahkan akan negara dan bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memiliki negara dan bangsa ini, pimpin dan sertai, nyahkan daripada segala hal yang mengacaukan. Bila Tuhan sendiri yang bertahta di negara dan bangsa ini. Kami sekali lagi menyerahkan akan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Hamba yang melayani baik di desa maupun di kota-kota, kiranya Tuhan sertai dan pimpin. Urapan Tuhan menyertai, pimpinan Tuhan menyertai, dan berkat Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, Kau beri kesempatan kepada kami hari ini bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin. Demikianlah kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa, dalam persembahan. Lagu KPPK 423, Bapa Surgawi memeliharaku. Persembahan dapat diberikan dalam bentuk ada kotak dan dalam bentuk QRIS. Mari kita memuji Tuhan, Bapa Surgawi memeliharaku. Bapa
Kami memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Hingga raya atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Persembahan syukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Atas pemeliharaanmu yang tidak pernah berubah dari hari ke hari. Dan atas kasihmu yang melimpah ruah dalam hidup kami. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah bukan hanya uang yang kami bawa kepadamu, melainkan juga seluruh hidup kami, segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami persembahkan di mezbah-Mu pada pagi ini. Kiranya Engkau berkenan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pujialah Bapa Putra, pujialah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa, Bapa sangat sumber berkat. Sidang jemaat yang berbahagia, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. 但愿天父奇妙的慈爱，主耶稣基督不改变的平安，圣灵的感动与带领，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih Allah yang sempurna datang kepadamu, damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi engkau, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk. Oke, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama-tama terkait warta yang sudah diumumkan minggu lalu ya, terkait Kepembri Denpasar. Ya, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita boleh mendukung ya salah satu keluarga besar kita Kepembri Denpasar yang sedang dalam proses mau membangun gereja mereka yang di dalam beberapa bagian sudah rusak gitu ya. Jadi jemaat yang mau memberikan persembahan untuk Kepembri Denpasar, nanti kodenya bisa ditulis Kepembri Denpasar ya. Baik yang transfer langsung ke rekening gereja maupun yang mau masukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke kotak persembahan, ditulis Kepembri Denpasar. Ya, pengumpulan persembahan ini ditunggu hanya sampai di tanggal 11 Agustus saja. Jadi ya kira-kira 2 minggu lagi ya. Jadi kita boleh mendoakannya, memberikannya sesuai dengan pimpinan Tuhan. Nah, selanjutnya jemaat yang kasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh membangun relasi yang baik dengan sekolah-sekolah teologi ya, yang sebagian besarnya juga merupakan alma mater dari hamba-hamba Tuhan kita ya. Dan di akhir Juli ini ada beberapa mahasiswa praktek yang akan mengakhiri masa pelayanan mereka di gereja kita dan harus kembali ke kampus mereka untuk menjalani pembentukan lagi. Yang pertama-tama ada di tengah-tengah kita, Saudara Stephen Tarigan, boleh bangkit berdiri sama Ibu. Nah. Ya mungkin kita jarang lihat, kita pasti jarang lah lihat mereka, silakan duduk.
Karena mereka selama 2 bulan ini ditempatkan di Bajem Mereni Jaya gitu ya. Jadi mereka membantu Guru Inji Turianto dan pengurus di sana melayani. Ya, mereka akan melayani sampai hari Rabu tanggal 31 Juli ini. Ya, jadi per 1 Agustus baru selesai. Ya. Jadi yang kedua rekan-rekan sekalian adalah Saudari Priska. Boleh berdiri Saudari Priska. Ini Saudari Priska ada di tengah-tengah kita ya. Setiap minggu bahkan setiap hari ikut persekutuan wanita ya, ikut Simeon Hana ya, 2 kali tentunya ya, karena di Juni dan Juli ya, dan juga di dalam beberapa pelayanan. Jadi Saudari Priska kalau di hari Minggu di jam-jam begini beliau banyak membantu di PRK Pelita ya. Tadi juga habis ada renungan singkat di PRK Pelita, langsung cepat-cepat ke sini ya. Saudari Priska ini, kalau Saudara Stephen tadi dari STT Iman Jakarta, Saudari Priska ini dari STT Aletheia di Lawang di Malang ya. Beliau juga akan selesai hari Rabu, hari Kamis nanti akan kembali ke Malang. Ya, lalu ada satu orang saudara lagi yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah Saudara Timothy. Nah, kalau Saudara Timothy ini menjalani praktek akhir pekan. Jadi setiap Sabtu dan hari Minggu beliau itu melayani di GPMBRI Bajem Dadap. Ya, jadi beliau ini ditaruhnya di Bajem Dadap. Dan beliau hari Minggu ini adalah hari Minggu terakhir beliau melayani di GPMBRI Bajem Dadap. Jadi hari ini beliau ada di sana dan perpisahan di sana, jadi tidak hadir di tengah-tengah kita ya. Jadi inilah 3 orang saudara-saudari kita yang akan mengakhiri praktek pelayanan mereka. Ya, saya akan mendoakan mereka. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa bersyukur untuk ketiga saudara-saudari, anak-anak muda yang Tuhan panggil menyerahkan diri untuk siap menuai ladang Tuhan yang sudah menguning. Mereka sudah belajar melayani di GPMBRI Kemurnian selama beberapa waktu ini dan akan kembali ke kampus mereka masing-masing. Baik mereka yang sedang dalam proses penulisan tugas akhir maupun mereka yang akan kembali menjalani perkuliahan. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang berkati. Berkati Saudara Stephen di STT Iman, berkati Saudara Timothy di STT Reform Indonesia, dan berkati Saudari Priska di STT Aletheia. Berkati khususnya perjalanan Saudari Priska, hari Kamis nanti akan kembali ke Malang, kembali ke STT Aletheia. Biar mereka boleh terus terbentuk menjadi hamba-hamba Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk kehadiran mereka di tengah-tengah kami. Amin. Ya. Cuma dikasih Tuhan, minggu ini juga ada 2 kabar gembira, ada 2 keluarga yang mendapatkan momongan. Ya. Yang pertama adalah keluarganya Anton dan Vero. Anton dan Vero ini lebih banyak ibadah di KU1, jadi kita mungkin jarang-jarang melihat mereka ya. Jadi Anton dan Vero hari Senin lalu sudah mendapatkan anak pertama, anak laki-laki dikasih nama Ryu Evan Juvencio. Ya, Ryu Evan Juvencio. Lalu kabar gembira kedua ini didapatkan oleh Eric Damaire di Amerika ya. Namanya Krel Lilian Kriski. Ya, ini anak perempuan kedua dari Maire dan Eric dan juga merupakan cucu kedua dari Lasu Xiaosu dan Pak Chasen. Pak Chasen ada nggak di tengah kita nih? Boleh berdiri dulu? Di balkon. Nah, tuh itu kakek yang sedang berbahagia di atas. Ya, nanti bisa ucapin selamat. Lalu yang ketiga, cuma yang dikasih Tuhan, Jumat ini merupakan Jumat pertama. Ya, Jumat ini merupakan Jumat pertama. Jadi seperti biasa ada 2 persekutuan di Jumat pertama. Di pagi hari pukul 10 mengundang semua yang 55 tahun ke atas boleh bergabung dalam persekutuan Simeon Hana. Jumat ini temanya tangan hampa bertemu Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Riki Batlayar. Kita semua boleh hadir dan bersekutu bersama-sama. Lalu pada malamnya Komisi Pria akan mengadakan ibadah syukur 13 tahun Komisi Synodia. Jadi mengundang semua pria dan pria-pria yang sudah punya pasangan resmi dalam pengertian istri boleh dibawa hadir bersama-sama dalam persekutuan ini ya. Diundang makan malamnya pukul 6:30, lalu ibadahnya akan dimulai pukul 7 ya, mengambil tempat di seberang di Wisma Jason Lin. Nah, kali ini spesial di lantai 5, rooftop terbuka gitu ya.
Ya, jadi mari semua pria boleh hadir bersama-sama, yang punya pasangan boleh membawa pasangannya ya. Hari Jumat ini pukul 6:30 malam. Ya. Nah, lalu pengumuman yang kelima, jemaat dikasih Tuhan, tidak terasa minggu depan sudah Agustus ya, dan seperti biasanya bulan Agustus adalah bulan keluarga. Dan untuk tahun ini selain persekutuan lingkungan yang akan melayani di dalam kebaktian hari Minggu mulai minggu depan ya, ada 2 acara yang akan kiranya boleh membangun kebersamaan kita, semangat kita sebagai keluarga di dalam keluarga kita masing-masing dan juga sebagai keluarga besar GPMBRI ya. Ada seminar tanggal 17 Agustus ya. Tentu paginya kita bersukacita merayakan HUT kemerdekaan negara kita, dan malamnya kita boleh duduk baik-baik melalui layar kita masing-masing ya, secara online. Kita akan mendengarkan seminar dengan tema jembatan intergenerasi ya, yang akan disampaikan oleh Pendeta Dedi Wikarsa ya, via Zoom ya, via Zoom. Linknya akan dibagikan langsung di hari Sabtu pagi nanti di tanggal 17 Agustus itu ya. Jadi linknya akan dibagikan pagi, malamnya kita semua boleh masuk ke Zoom ya, jembatan intergenerasi. Nah, minggu terakhir tanggal 25 itu nanti kita akan ibadah bersama-sama dari anak sekolah minggu sampai jemaat lansia ya. Dan setelah ibadah seperti tahun lalu ada nggak ya? Ya seperti tahun yang pernah ada gitu lah ya, kita akan ramah tamah bersama di ruang parkir di Wisma Jesselyn di bawah ya. Jadi hari itu parkir mobilnya semua berharap di City Walk gitu ya. Jadi hari itu ruang parkir tidak dipakai untuk parkir mobil, tapi setelah ibadah kita akan menikmati kebersamaan, kita akan menikmati makanan bersama-sama sebagai keluarga besar GPMBRI ya. Nah, jemaat dikasih Tuhan, mengawali bulan keluarga ya, mengawali bulan keluarga minggu depan, tema khotbah kita adalah anggota keluarga Allah. Ya, jadi kita semua adalah anggota keluarga Allah berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Tapi pertanyaannya, benarkah kita menganggap diri kita dan sesama kita ini anggota keluarga Allah? Atau siapa anggota keluarga Allah? Ya. Nah, apakah kita termasuk di dalamnya? Kita boleh siapkan hati minggu depan untuk datang beribadah dan juga untuk duduk semeja dengan Kristus di dalam menikmati sakramen perjamuan yang sudah Ia siapkan. Ya, demikianlah warta jemaat hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan mengambil saat teduh masing-masing.